देखना 5 बस बढ़िया सुविधा सामान गोटे सीढ़ी लाइटा सेटा लाइट अच्छे बंद कर जिन कनेक्शन करदेला किए रोला एवं घर कर देजे तो मुझे एठे आगुरी रोली रोनी सांग मैंने रुआ सरला पानी पकड़ मैंने रुआ सरीगला पलि आस सांग मैंने ये जा मझिया घर मझियार इटा कौन कलरा मिक्स हेलो भाई सामान नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाल सांग मैंने पुणी आ गए प्रेस भिडियो को आपण मानक स्वागत करुँची सांग मैंने बर्तमान तो मुझे शोना उठी आसते चाह टे पियाई एपटे आम रोसे चली रोसे कर कौन हम ना छतु भजा आउटे चिपुड़ गोटे कुंदूर भजा हम सकाल कौन कर सकाल या है छतु भजा हम कुंदूर भजा हम आलू कौन हम सकाल आज शुक्रवार अच्छे ना आईस डाणे खाइबन आ कौन खाइब तो काली आम टाकुआरू आसलु सांग मैंने मनीषा आसेनि राहुल आसेनि आम दिज पलि आसलु बाइक से रहीगले मामू हड़े आसवे पुणी पर आसवे आउे खाइबा पखाल पखाल फुंक फुंक नुंगराला यही तो हो लुच एसको जो नहीं छुट्टी तुम कि छुट्टी वर्षा छुट्टी हाँ बात भोक कला प्रबल टाइम मैंने 9:30 है खिया जाए खा मैंने एबे खाइबा खाइकी हम बोले जो चिकेन टे आने मैडम तो आम पार्टी कर दी जन लोक 250 ग्राम चिकेन है राहुल मनीषा ना भाई भाई मामू गाँव को जाइए मैंने आउे खाइके जी बैकटा खराब है ठीक करी बैक मुबुली कौन खाऊ से मिस्त्री काली देखेदेली तो बैकटा नुआ पड़ो कारण ड्यूटी आम आरंभ होगा आने हो पारनि ड्यूटी सियाड़े भी बंद कराया पड़ो तो जेहेतु एवं घर अच्छी तो बैक की नहीं ग्यारेज जा ठीक करदे टे एपटे आम आसलानी छतु भजा पाल छतु भजा पखाड़ ए खिया हम सा मैंने पखाड़ खाई चलिए दियो हाँ जीवा तो सामान पखाड़ खाइबा हो गला मुझे जाऊँगी माड़ुआ छक बैक ठीक करिया चिकेन कौन आई सादा आज कि बार शुक्रवार शुक्रवार सादा आईस इच्छा ना ना साधा कौन हम आइटम हम ताले छतु तरकारी हम सामान पाल छतु दुर्गा भजा तो ठीक अच्छे ये मना कर मैडम आज आईस बंद मैंने कहीं सामान घर जेहतु छतु अच्छी छतु तरकारी कर दियो आलू पकईकि आउ देखिए आगे जाऊ जल्दी इच्छा है पुणी गैस करू आउ कौन करू आईस जमा प्रिय तू आईस जमा खानी है जो 2-3 दिन मान 2-3 थर खाऊ तू जमा खा जो वर्ष सारा या नदेव ये के खोजन जो आईस खाइबी बोली तो ठीक अच्छे सांग मैंने फाइनाल बाहर आम खरा भी है चलतु जा बैक टे ठीक कर मुबुला खाऊ सांग मैंने बैकटा खराब हो गले किसी काम कर आसीगले बैक कि पाखु सांग मैंने तेल भी ना तेल टे पकड़ा पड़ अच्छी तेल कम बुझे हाँ छोट पिला नहीं आसु पैसा
ସବୁଠୁ ପଇସା ନା କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନା ଦେଖିଲ ଦେଖି କେତେ କମିଛି କେତେ ନା ଆଉଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କଥା ଆଇଲେ କେତେ ଜମା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଲାଣି ୟୁଟ୍ୟୁବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମା ନାହିଁ ମୋ ହୁଁ କିଛି ବି ନାହିଁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଭାରି ବୋଲି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ କରି ମୋ ପିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି 420 440 440 ନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ହୁଁ କ'ଣ ଚାଲାନି ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇନା କଦଳୀ ଖାଉଛି କଦଳୀ ଖାଇ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି କଦଳୀ ଆଜି ତ ଆଇଁଷ ଟିକେ କରିଦେଲାନି ମନା କଲା ହେଲେ ବି ଆମେ ସିନା ଆଇଁଷ କରିପାରିଲୁନୁ ଆମ ମଝିଆରୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଦେଲି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଆମର ଖାଇଲାନି ମୁଁ ମୋର ଖାଇଦେଲି କାହିଁକିନା ଭାଇ ଆଇଁଷ ଟିକେ ନହେଲେ ବାଗ ଲାଗିଲାନି ଛତୁ ଆଣିଛି ଛତୁ ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛୁ କ'ଣ ପଚିବନି ଛତୁ କି ଯଦି ଖାଇବା ଯାଉଛ ପିଲାମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁକିନା ଘର ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି ଆଉ ତାପରେ ରାହୁଲ ବି ନାହିଁ ଆମର ମନୀଷା ତ ଛାଡ଼ ସିଏ ତା ମାମୁଁର ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକି କଦଳୀ ଖାଇସାରିଲେଣି କଦଳୀ ଖାଇଲେ ବଦଳି ଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏସି ଠିକ୍ କରୁଛି ଜମା ଥଣ୍ଡା ହବା ଆସୁନି ମାନେ କ'ଣ କହିବ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଦେଲି ଫ୍ରିଜ୍ କି 1800 ଫ୍ରିଜ୍ କି 1800 ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଖାଲି ତା ରେଗୁଲେଟରଟା ଲଗାଇଲା ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ଲଗାଇଲା କେତେ 200 ନା କେତେ ଏମିତି ନେଲା ହେଲା ମାନେ ଇଏ 1600 ଟଙ୍କା 1600 ଲଗେଇଛି ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଆସୁନି ମାନେ ଏତେ ଭାଇ ବାଜେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଲୋକ କ'ଣ ଭାଇ କହିବି କୁହ କହିବା ମତଲବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆମର ମାନେ ଭଲ ଅଛି କହିଲେ କ'ଣ ଖାଲି ଟିକେ ୱାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏମିତି କ'ଣ ୱାସ୍ କଲା ଯେ ଚାଲୁଥିଲା ଏମିତି କ'ଣ ୱାସ୍ କଲା ଯେ ଲାଷ୍ଟରେ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ବି ଆସୁନି ମାନେ ଉପରଟା ବୁଲୁନି ଆମର ସେ ଉପରଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଉପରଟା ଆମର ଆଉଟଡୋର୍ ନା କ'ଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ସେଟା ଆମର ବୁଲୁନି ଫ୍ୟାନ୍ ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତର ପଖାଟା ସେଇ ଭିତରଟା ବୁଲୁଛି ଥଣ୍ଡା ଆସୁନି ପୁଣି ଯଦି ଆସିବ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଆସିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 15-20 ମିନିଟ୍ ଯିବ ତାପରେ ଯାନା ଉପରଟା ବୁଲୁଛି ପୁଣି ବେଳେ ବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ନିଦ ହେଇଗଲା କି ନିଦ ହେଇନି ପିଲାମାନେ ହାନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଘର ପୁରା ଫାଙ୍କା ମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଏବେ ଆସୁଛୁ ନାଇଁ ସକାଳୁ ତ ଆସୁଛୁ ତ ଆସିଥିଲୁ ନା ମାନେ ମୁଁ ବି ଆସିନି ଇଏ ବି ଆମର ଆସିନି ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଥିଲା ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲେ ବାପା ସିଆଡ଼େ ଆସିଲେ ମା ଏମିତି କରନ୍ତି ତ ଯେହେତୁ କେହି ନାହିଁ ନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଯାହେଲେ ମୁଁ ଝିଅ ତ ନେଇ ଆସିବି ଝିଅ କହିଲେ କ'ଣ ଆଣିବ ସେ କ୍ଲାସ୍ କରିବନି ଏଇ ବର୍ଷରେ ଯାଉ ଏଇ ବର୍ଷ ମୋର କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବୁ ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ମୋର ଜିନ୍ଦାବାଦ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲେ ବାପା ସିଆଡ଼େ ଆସିଲେ ବାପା ସେମିତି ଚଲେଇଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମନୀଷା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମନୀଷା ତା ମାମୁଁ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଛି ମୁଁ ମନୀଷା ୟାଙ୍କ ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ନା କ'ଣ ମାନେ ୟା ଯୁଗେ ଇଏ କହିଲା ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବେ ଭାବୁଛି ମୋ ଝିଅ ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଘର ଫାଙ୍କା ରହୁଛି ତ ଏବେ ଶୋଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଦ ଟିକେ ଭଲ ହେଲା କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ କାଁଳିଆ ପାଗ କଲାନି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆର ଘର ଆଡ଼େ ତୁ ଯିବୁ ନା କ'ଣ ଯିବି କ'ଣ ରୁବୁ ଚାରା ନା କ'ଣ ମଞ୍ଜି କ'ଣ ଟିକେ ମଞ୍ଜି ରୁଇବା ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ମଞ୍ଜି ବୋଲି ଜହ୍ନି ଦୋଡ଼କା ହଁ ଜହ୍ନି ତଡ଼କା ରୁଆ ହବ ମୁଁ ମିଠା 2ଟା ଖାଇଦେବି କାହିଁକିନା ଭୋକ ହେଲାଣି 2ଟା ଖାଇଦେବା ଖାଇକି ଯିବା ଆର ଘର ଆଡ଼େ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆର ଘର ଆଡ଼େ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ନା କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ବାହାର ରାଉଳ ତ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଯାଉ ମଝିଆଙ୍କ ଘର ମଝିଆର ସେ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସାନର ଯାଉ ଆସିଗଲେ
सोलुरी आसीगलानी छुट्टी गला सोलुरी जल्दी आ मारिब ना आस पड़े पाठ पढ़लु हाँ आम सानर झील सोलुरी इनस्टाग्राम कोई नहीं आमर सेपट आमर आऊँगी सांग मैंने जेहेतु वर्षा तो ये आसला ना पदे वर्षा बस ठीक पाग दब तो यहाँ हूँ साने मो जगह माने मो भाग पड़ी रोड रू ये जगह सेमती आगु आगु अच्छी जगह तो मुझे जाऊँ जी देखते कौन कर मान कौन फुल गछ सजा এইজন লালা কোন কোন বরগড়া বরগুড়ি বরগড়া বরগুড়ি এটা হচ্ছে কখারু এটা বিরি এই ভেন্ডি এটাই ভেন্ডি এইটা কোনটা কলরা মিক্স इधर आवे जगियो के सोलार सोलार दब तुम सोलार टे दब लागो छेड़ी आगे ठीक अच्छे ये वर्ष आम स्टार्ट कराला आगुरी एम करुले आम जगार कौन जलि जाऊँ देख एटा पन सड़ा दब इटा मंदार बढ़िया मंदार एटा मझे रोला एबे घर कर दे तो मुझे एठे आगुरी रोली हेल्ले रोनी सांग मैंने मुझे देखी दूसरी आप घरटा पूरा फाँका देखना पूरा फाँका ये तार बार लेर अच्छी पानी करा आम रही माने रही कौन एठे रही घर करवा प्लान था तो मुझे पारे मझिया आमर कला मझिया सेपटे रोला मुझे भी देखीदेवी आपण मानक मझिया से यहीपटे रोला मुझे देखी जाक आप भांगिना पूरा अवस्था 12 बाजे तार यहाँ हाथी पेल देला से से जो घरटा होता जो कोठाटा किंतु घर प्रतिष्ठा कर से टाइम ये रहा अवस्था भांगी देला हाथी धीरे धीरे सी तार घर चेंज होगा नक्शा कि रुह गुड़ा सब भल अच्छे सामान किसी ना खाली तार रड रेंज अच्छी आटा रोडा सीधा टीवी लगे मैंने उड़े टीवी बापा आसले बापा रुई कौन मंदार फूल ये मोर पानी कनेक्शन दिया जाए पानी आसुरी इटा सामान मझिया घर गाड़ी अच्छी आ गए गाड़ी अच्छी कड़े जाए चल सान घर को पिला माने खेलुंट यहीटा सान गाड़ी स्टेशन जीवनी छुट्टी खाली खेल सुलरी कौन खाऊ भाई भात जोड़े खाइबी खाई भात जोड़े सतरे खाइबी चिकेन के बनई चिकेन के बनई तो माँ बनई चिकेन अच्छा अच्छा
तुम जो घर भिड छाड़ू है जो प्रतिष्ठा है 10K जाइला व्यू यूट्यूब 10,000 लोग देखी ना भिडटा बहुत भाइराल होता देखीचु ना तुई देखीचु ना पांडुपुर वाला हाँ मुझे आपण मान कहूँ ना घर देखापी तो मु लाइट लगे दिए सांग मैंने मु देखे दूसरी ये भिडियोटा करदेली थे जाइला केते जाइला 10K जाइला व्यू सब लाइट मु लगे दिए सांग मैंने घर देखे आप कमेंट करेंगे जे तुम्हें कौन कर अरे भाई सेटा नुहे मुई जोड़ा रियलिटी आपको देखली कि तापर भी आप खराब कमेंट करेंगे मु कौन कर कह एमती घर गोटे व्यू तो सुइच तो बहे सुइच अच्छी हेल्ले भी मुझे गोटे सीढ़ी लाइटा सेटा लाइट अच्छी बंद करदा यही आसला आतापर एमती सांग मैंने घरटा हूँ एमती आपण मझे भी यही भिडियो देखी प्राय भी कमेंट करते सांग मैंने आउ से मिस्त्री किए कर लाइन जिन कनेक्शन करला किए तो सांग मैंने मुझे जानी आम सांडुआ से तार पूरा आनी लाइट बंद करदे जेहेतु से गोटे रहीगला गोटे यही अच्छे इसको एमती घर बास ए बाहर को अंधार भी देखते से एमती घर दृश्य आम सोलुरी एटा रोषे घर सोलुरी आम झील खाई हुई खाली ना खाइबा कि मोबाइल तार मन सोलो खाइला बेला मोबाइल देखते है न मानू माड़ खाइबू तो माँ तो पिट है यहाँ सांग मैंने कौ जगह अच्छी आम जगह जानते ना सी जो ताल गच अच्छी सी जो ताल गच लास्ट एमती है सांग मैंने आपर यहाँ तुम आसी कलरा ए सोल कलरा कलरा मुंजी ये एक्चुअली कथा कौन सांग मैंने यहाँ हूँ आमर दुईटा साई से विश्वनाथपुर से गाँटा यहाँ हूँ जगन्नाथपुर यहाँ हूँ स्कूल एमती गोटे टाइम आसला सांग मैंने पूरा गोटे होगा दुईटा साई गोटे गाँ होगा कहीं खाली यही आम लाइनटा फाँका था जेहेतु ये लाइनटा फाँका थिला एबे घर होगा पूरा है ये पुतुरा ये सानर पुओ से मझियार पुओ दी भाई जाक माड़ देखुन ए छाड़ दे पांडु पांडु शुणु पांडु शुणु ए तो बापा कही ये मझियार सान भाई काम कर बापा चलते पुणी जा आम जगह पड़े आए पहला এইটা হচ্ছে আম জায়গা মা আসুছি কার ইয়ার সেনু যা ভেলে পড়ব কোন পাণ্ডু না নার পাণ্ডু হ্যাঁ এই কହୁছে শুণ শুণ আড়ে কହୁছে গলা লিপুন গাଁ ভଳିଆ ନହେଲେ ହେଇଯିବି ଇଏ କହୁଛି ମାଡ଼ ହବନି କହିଲା ଲିପୁନ ଗାଁ ଭଳିଆ ନହେଲେ ହେଇଯିବି ଟୋଟାଲ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ସବୁ ଏଇଠି ଆଜି ଆଉ ସାନକୁ ମଝିଆ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଖାଉଛି
ଏଇଟା ମଝିଆ ସେ ତାର ଚାଷ କରିକି ଖାଉଛି ତାର ଆଉ ଦାଦାଙ୍କର ଜାଗା ଖାଲି ଭେଣ୍ଡି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିନା ସୋଲାରରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଚାଷ କରିପାରିବେନି ଆପଣମାନେ ଆମ ଏରିଆରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଗାଈଗୋରୁ ଆଉ ତାପରେ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଷଣ୍ଢ ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା ଚାଳ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇଟା ଗାଁ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆର ସଜନା ଗଛ ହବ ଏଇଟା ସଜନାଟା ଏଇଟା ମୁଗୁନା ନା କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା ବେଶୀ ସାର ମାରିଦେଲା କି କିଣି ହେଲା ପାଣି ବେଶୀ ନା ଘରେ ନିଜ ଖାଇବା ପାଇଁ କରାହେଇଛି ପାଣି ଅଭାବ ହେଲା ପାଣି ସବୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଆଉ ତ ଆଉ କ'ଣ କୋଡ଼ିଆ ହେଇକି ମାନେ ଯେମିତି ଗଛ ହେଇଛି ମସ୍ତ ଫଳ ବାଧା ନା ଏଇ ଜାଗା ଦିନେ ମାନେ କେହି ପଚାରୁନଥିଲେ ନାଇଁ ଏବେ ଏ ଜାଗାର ହେଉଛି ରେଟ୍ ପ୍ରବଳ ସଲା ଏଇ ରୁଆ ସଲା ପାଣି ପକେଇ ପାଣି ପକେଇବୁ ମାନେ ରୁଆ ସରିଗଲା ଖାଲି ପାଣି ପକା ଚାଲ ଯିବା ଚାହା ପିଇବା ସିନୁ ତମ ଗାଡ଼ି ଚାଲିକି ଆଣିଲେ ବୁଲିବା କେତେ ସବୁ ସେ ରଖିଛି ସବୁ ଭଙ୍ଗଳା ଟଙ୍ଗଳା ସବୁ ତାର ଜିନିଷ ମିଳିବ ତାର ସବୁ ବାନ୍ଧିଛି ବସ୍ ପଳେଇଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 5 ଟଙ୍କା ବସ୍ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ହେଇଛି ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ନିମିନ୍ଧାରୁ ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚାଲିଛି ଜନ୍ମଦିନ ମାନେ ମିଠା ଦେବୁ ହେଲା କାଲିକି ଆକୁ କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆରେ ସିନୁ କେତେ ବର୍ଷ ତ ହେଲା କାଲିକି ହବ କାଲିକି 11 ହବ ତୁ ତ 5 11 ଚାଲିଲା ଇୟାକୁ ସିନୁକୁ ହଁ ଆଜି 10ରେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ ରାତି 8ଟା ପରେ ନାଇଁ କାଲି ଗୋଟେ କେକ୍ଟା ଆଣିବୁ ଆଉ ଅଧିକରେ ପାଣି ଦେଇକି 2-3 ଦିନ ପଳେଇବ ଏମିତି ବର୍ଷା ହବ ନା ବର୍ଷା ହବନି ରୁଆ ସରିଗଲା ଖାଲି ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ ହେଲା କ'ଣ ଶାଗ ନବା କାଲି ପାଇଁ ଶାଗ ଖାଇବ ତମର ଶୁଲ ମାଉସୀ ଝିଆରୀ କି ମାମା ଝିଆରୀ ନାଇଁ କ'ଣ ଡାକୁଛି ମାଉସୀ ନା ମାମା ମାଉସୀ ଡାକିବ ବୋବାର ସ୍ତ୍ରୀ ମାମା ଆଉ ମୋ ସାରା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲା ସେ ଦେଲ ଯେ ଆରେ ଆଉ କେମିତି ଡାକୁଛି ତମାକୁ ମାଉସୀ ଆରେ 10 କେଜି 15 କେଜି ଥିବ ଆଉ ନା ହଁ ଏସେ ଗୋଟେ 18 କେଜି ଅଛ ପାଣ୍ଡୁ କେତେ ଅଛି 14 କିଲୋ ଖାଲି ଖେଚଡ଼ି ଏକ ନମ୍ବର ଆଗଲି ପଛଲି ଆଗଲି ଶୁଲ ଚିକେନ ଭାତ ଖାଇଦେଲୁ ବାବା ପଚାରିଲୁ ନା କାମ ବି ସରିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ତ ବଳିଛି ଦେଖିବା ଆର ବାର ଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଜଲ୍ଦିଆ ଶାଗ ଦେଲେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ପାଇଁ ସକାଳ ପାଇଁ ଆଜି ରାତିରେ ତ ଶାଗ ଆଣିଥିଲି ନା ଏଇଟା ନାଇଁ କାଲି ନେବା ରାତିରେ ଖାଆନ୍ତିନି ଶାଗ ନା କାଲି ନେବା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସକାଳୁ ରୋଷେଇ କଲାନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଲିପୁଛି ଆରେ ରୋଷେଇ ସରିଯିବ ଲିପିଦେବୁ ଠିକ୍ ତାତଲା କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ନା ଆଉ କର ତମ ଇଚ୍ଛା ହଁ ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ହେଲା ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ତୁ ଚାହା ଟିକେ ନା ଉପରୁ ନେଇଦେବୁ ହଁ ଯାହା ହେଉଛି ନାଲି ଚାହା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁ ଚାହା ଚାହା ପିଅ ନା ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଉପରେ ଲାଲ ଚାହା ପିଇବା ପଡ଼ିବ ଆଜି କ୍ଷୀର ସବୁ ମରିଗଲା କ୍ଷୀର ସବୁ ମରିଗଲା
ପାଣିଟେ ଦେଲୁ ମୁଚିଆ ଆଉ ଲାଲ ଚାହା ଚଳେଇଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ମାଛ ଗୁଜୁରାତି ସବୁ ପଡିଛି ଗୁଜରାତି ପକେଇଛୁ ଆଉ ଇଏଟେ ପକେଇଲୁ ପତ୍ର ସବୁ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତ ରୁଚି ମସଲା ଗରମ ମସଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ପକେଇ ଦେଲେ ସିଧା ତରକାରୀ ହେଇଯାନ୍ତା ହଉ ପିଇଦେବା ଆଉ ଘରଣୀ ଆମର ଯଦି କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଧା କିଣି ନା କ'ଣ ଯାହା ଚଳିବ ଯାହା କରି ଚଳିବ ଓକେ